Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Cahyadi, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi ilmu komputer, Fakultas Psikologi, Bisnis, dan Teknologi Universitas YPB Majalengka. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris atau English for Computer Science pada program studi ilmu komputer. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang diberikan kepada mahasiswa tingkat 1 semester 1 dengan bobot 2 SKS, 16 kali pertemuan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah bahasa Inggris ini memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa program studi komputer untuk memahami, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris secara kontekstual. Kemudian fokus pembelajaran diarahkan pada English for Computer Science, meliputi sentence pattern, tenses, article, adjective, and degree of comparison, reading computer, specification, writing product description, simple professional composition, give instruction, email writing, and short presentation. Kemudian sebagai referensinya saya memakai beberapa referensi diantaranya yaitu English Grammar in Use karya Raymond Murphy, kemudian Oxford Practice Grammar karya John Eastwood, serta Oxford English for Information Technology karya Eric Glendening dan John McWan. Dan selain itu saya juga menggunakan referensi pembelajaran yang dikembangkan oleh saya sendiri melalui 4 buku, yaitu English in Computer Science, kemudian English, kemudian Essay Writing, dan bahasa Inggris, dan juga link YouTube sendiri. Proses pembelajaran ini menerapkan pendekatan studi student-centered learning melalui kombinasi metode contextual teaching and learning, ceramah interaktif, tanya jawab, latihan terarah, diskusi, simulasi, role play, presentasi, serta penugasan individu maupun kelompok. Perkuliahan dilaksanakan secara luring maupun daring dengan memanfaatkan media pembelajaran seperti LCD, proyektor, PowerPoint, LMS, dan berbagai sumber belajar digital yang relevan. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkelanjutan melalui keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran, latihan, kuis, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, UTS, serta UAS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RPS. Dalam video ini, materi yang saya pilih yaitu pertemuan kelima tentang Adjective and Degree Comparison in Computer Context yang merupakan bagian dari subjek PMK2 yaitu mahasiswa mampu menggunakan struktur dasar bahasa Inggris dalam kalimat yang berkaitan dengan bidang komputer. Selama mengikuti pelajaran, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian dan fungsi adjektif dalam bahasa Inggris, kemudian membedakan penggunaan positive degree, komparatif, dan superlatif. Yang ketiga bisa membandingkan berbagai perangkat komputer berdasarkan size, weight, speed, price, capacity, dan performance dalam menggunakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Kemudian yang terakhir, mereka bisa menggunakan degree of comparison dalam menyusun kalimat maupun deskripsi sederhana mengenai perangkat dan teknologi komputer. Pada video ini, strategi pembelajaran yang saya gunakan mengintegrasikan 3 komponen yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada aspek delivery, materi disampaikan secara sistematis menggunakan media presentasi, contoh-contoh yang kontekstual, serta ilustrasi yang berkaitan dengan perangkat dan teknologi komputer, sehingga mahasiswa lebih mudah menghubungkan konsep tata bahasa dengan bidang mereka pelajari. Kemudian pada aspek interaksi, saya membangun komunikasi 2 arah melalui pertanyaan pemantik, diskusi, latihan lisan, serta pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab, mengemukakan pendapat, dan memperoleh umpan balik secara langsung selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya pada aspek assessment, saya melakukan assessment formatif melalui latihan, pertanyaan lisan, dan mini quiz untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan penggunaan adjektif, penggunaan bentuk komparatif dan superlatif, struktur kalimat, serta kemampuan mahasiswa menerangkan konsep tersebut dalam konteks ilmu komputer. Berikut adalah rekaman videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. And how are you today? I'm good. Okay, alhamdulillah, nice to hear that you are in very good condition. And alhamdulillah, I'm also doing well today. Okay, well, everyone, before we start our today's activity, it's better for us to pray first, yeah, in the hope that God will bless us and our activity will run well.
Let's pray. You bow your head and let's pray together. The prayer is over. Thank you very much. Okay, well, everyone. I would like to make sure you're present today, and I would like to call on the roll. Yeah, who is absent and who is present. Yeah. Okay, well, Amalina, present or not? Present. Okay. And then Disa, Present. present. Mila, present. Brian, present. Yuka, okay. Agung, present. Okay, thank you. So all of you are present today. Okay, well, everyone, today we are going to talk about an adjective and the degree of comparison. Yeah, actually, this topic is related to our last week topic. That last week we discussed about article and inside the article we also discussed about part of speech in which there are adjective. We discussed adjective and then noun, adverb, and verb. Do you still remember what a noun is? Masih ingat nggak noun? Oke, masih ya. Oke, kemudian verb masih ingat ya? Oke, good ya. And now we are going to define about the adjective related in the degree comparison, yeah, especially for computer science. Okay, well, let's have a look to this picture. Yeah. Please observe this picture. Yeah. What do you see? What do you see? There are two monitors, right? Monitor A and monitor B, right? And then I would like to ask you, between the two monitors, which one is bigger? It's A. A, yeah? Okay, A. Okay, good, yeah? And then, which one is lighter? Yang lebih ringan yang mana? B, ya? B or A? B, ya? Because B is smaller, right? Smaller, lebih kecil, ya? Okay, and then the last one is that, which one is more expensive? Yang lebih mahal yang mana? A. Why? Okay, good. Yeah, because the size is bigger than B. Okay, maybe another answer. Okay, good. It's more modern. Yeah, lebih modern. Yeah, because the consideration the size, yeah, and the modernity. Yeah, A is more expensive than B. Ya karena itu kan lebih gede, kan? Setuju nggak, betul nggak ya? Kalau lebih gede kan biasanya kan lebih mahal. Ya, gitu. Okay, well, from your answer, I can see that adjective, yeah, and the degree comparison is very important in our life. Jadi adjective dengan degree comparison itu penting. Anda setuju nggak? Do you agree with me or not? Setuju nggak? Setuju ya, karena kita misalkan dari ini saja ya, from this picture, we have to compare which one is better, which one is bigger, right? Which one is more expensive, which one is lighter, ya? Mana lebih ringan, mana lebih mahal, ya? Oke lah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus membandingkan mana yang lebih besar, betul nggak? Mana yang lebih kecil. Bahkan kita juga harus memilih mana pilihan kita. Apakah warna merahkah? Warna birukah, ya. So to say that we need adjective, we need comparison. So yeah, okay, yeah, okay. Well, and our learning objective is that today, yeah, you are expected. The first, you can explain the meaning and the function of adjective, and then the second one, you can identify positive and comparative and also the superlative degree, and the third one, you can use a comparison form correctly in computer related sentences, and the fourth, to compare computer product using appropriate adjective, and the last one, you can use it in your everyday life, whether it is spoken and written. Ya, harapannya Anda bisa memakai semuanya adjective. Karena kalau kita tidak bisa memakai, nanti misalkan let's say you go to a computer shop, and then you want to buy a laptop or maybe smartphone, you can define which one you want. Anda nanti pusing pas datang ke toko komputer mau beli yang mana.
Karena Anda kan tidak bisa membandingkan, betul nggak? Nah, kalau kita membandingkan kan bisa. Yang mana, which one do you want? The bigger one, the smaller one, the more expensive, ya, the cheaper one, yang lebih mahal, betul nggak? Yang lebih murah. Nah, oleh karena itu, adjektif ini harus kita bisa, ya, harus bisa. Apalagi Anda kan computer science student, Anda sebagai mahasiswa, jadi pasti Anda harus bisa. Oke, kita lanjut ya. And then, what are an adjectives? What are adjectives? Sebetulnya adjective itu apa? Ya, adjective itu dalam bahasa kitanya itu kata sifat kan? Tadi kan sudah ya, kata sifat ya. So the function of adjective is that they function to describe or to modify noun. Jadi fungsinya itu untuk menjelaskan noun. Contoh seperti apa? Misalkan ini HP saya warnanya merah atau hitam? Biru, oke, biru. Jadi untuk menjelaskan apakah warna HP ini seperti apa, merah, hitam, atau biru. Jadi kita butuh adjective, so we need adjective. My smartphone is blue. Nah, gitu ya. Betul nggak? Taruhlah misalkan Jujun punya pulpen 2. Rizal pengen pinjam ke Jujun. Kata Rizal, Jun, boleh saya pinjam pulpennya? May I borrow your pen? Kata Rizal. Kata Jun, which one you want? Yang mana? The red one or the blue one? Yang merah atau yang? Nah, jadi penting adjektif itu. Ya, oke. Atau misalkan pengen yang lebih ringan atau yang lebih berat? Do you want lighter or heavier? Pengen yang lebih berat atau yang lebih ringan? Gitu, stylish or not stylish gitu kan? Nah, itu kan butuh adjektif. Oke. Bisa paham ya? Oke ya. Nah, contoh di sini. Oke, saya langsung aja ya. Oke, di sini ada 2. Laptop and a keyboard. Ya, let's say this say the laptop is blue. And then the screen is bright. Ya. And then the laptop is light and the keyboard is colorful. The word in italic, the word blue, bright, light, and colorful, they are all called adjective. Semua itu adalah adjective, kata sifat. Tinggi, sehat, ya, pucat, bahagia, itu semuanya adjective. Okay. Who can give me another example of the word adjective? I mean related to computer. Siapa yang bisa ngasih kata adjective? Contoh aja lah contoh. Siapa? Boleh? Oke, Lisa apa? Nah, small. Nah, small, good. Small itu kecil ya. Who else? Siapa lagi? Oke, Agung, modern. Oke, good, modern ya. Small, modern. Who else? Siapa lagi? Cheap. Cheap itu murah. Nah, ya, ada cheap, ada modern, ada small, ada juga big, right? So they are to adjective. Semua itu masuk pada adjective. Oke. Alhamdulillah ya, berarti so you understand ya what the function of adjective and the kind of adjective. Okay, well, now go on with the next topic. This is now we go deeper into adjective in the use of the degree of comparison. Kita sekarang maju kepada degree comparison. What is degree comparison? Degree comparison itu kalau dalam bahasa kitanya teman-teman itu tingkat perbandingan. Degree of comparison, tingkat perbandingan dalam menggunakan adjective. Ya, ada 3 ya, ada positive, ada comparative, ada superlative. Ya, jadi membandingkan itu ada yang sama, ada yang lebih, ada yang paling, gitu ya. Oke, yang sama artinya yang positif, comparative itu dikomparasi ya. Kemudian superlatif itu orang Superman lah gitu ya. If you want to learn about superlative, you remember, keep in your mind, Superman, it means the super, paling super, the best quality gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, positif yang pertama itu ya positive degree, it is to use to show the same quality. Kualitasnya sama. So there is no comparison. Tidak ada perbandingan. I give an example here. There's the pictures. Ya, computer A and computer B. Look at the picture. Do you think the same or not? Sama nggak kira-kira? Sama ya, the same ya. Speedometernya juga sama, betul nggak?
apa ini the color the same, right? Okay, the keyboard the same, it's all the same. So computer A and B the same quality, sama saja, pada baik lah. Istilah bahasa kitanya, betul nggak ya? Nah, pada baik. Jadi kalau misalnya kita tidak ada perbandingan, kita gunakan yang namanya positif. Sehingga kalimatnya biasanya itu pakai as, adjective as. Artinya sama. Oke, contoh. Ya, computer A is fast as computer B. Sama cepatnya. Jadi as, adjective as. Contoh. As, adjektifnya apa yang Anda tahu? Big. As, big as. Oke. Small. As, small as. What else? Apa lagi? Coba, so. As old as. Pokoknya as, adjective as. Easy, right? Ya, gampang kan? Sok, siapa lagi? S dark S. As dark as, sama gelapnya. As bright as, gitu kan? Sama cerahnya. Gitu, secerah Anda hari inilah, begitu ya. Oke, can you catch what I mean? Paham ya? Nah, sehingga ini saya contoh computer A is as fast as computer B. Sama. There is no comparison, tidak ada perbandingan. Oke, kita lanjut. We can go on to comparative degree. Now we go to comparative degree. Comparative degree, as I told you just now, that to compare two things, untuk membandingkan dua benda, two things different, yang berbeda. And the pattern is usually adjective, er, than. Ada juga yang more adjective than. Nah, the question is when we use adjective er, than, and more adjective than. Kalau IR, adjektif tambah IR itu biasanya one syllable, satu kata. Kata big, satu kata betul? Ya, menjadi bigger. Small, satu kata, menjadi smaller. Dark, darker. Apa lagi? Fast, menjadi faster. Apa lagi? Coba. Apa lagi? Long menjadi longer. Nah, jadi satu kata, ya, itu one syllable, ya. Kalau dua kata lebih, terutama tiga kata, two syllable, itu wajib. It is must. We have to use the word more. Contoh yang tiga kata apa? Beautiful. Nah, jadi more beautiful. Tidak bisa kita beautifuler. Nah, it can be. Kemudian apa lagi? More modern, dua kata, syllabus, two syllabus. Oke. More modern. Kemudian powerful, tiga kata. Jadi more. Nah, tidak bisa kita ngomong powerfuler, nggak bisa. Ya. Oke, paham ya? Oke, look at the picture. Laptop A is still new, and then the second is old one. Laptop A is old. So that we can say that laptop A is faster than laptop B. Lebih cepat, karena ini kan baru. It is newer. Ini lebih baru, ini is older. Ini lebih lama, lebih tua. Oke, lanjut ya. Kemudian laptop A is more stylish than laptop B. Ini dua stylish, lebih dari dua kata, lebih dari satu kata. Ya, ini pakai more, contohnya nih more, ini oke. Paham? Oke, good ya. We can go on to the next step ya. Oke, the last one is the superlative degree. Superlative, super artinya super, paling, Superman. Oke, ya, Superman ya. So the word is adjective tambah is plus is, kemudian the most plus adjective. Oke. And then let's say ya, dari picture. Ini ada 3 gambar ya, yang satu harganya 5 juta dengan speknya Intel i3, yang kedua Intel i5 ya, Intel i7, yang ini 5 million, 7 million, 8 million ya, jadi 5 juta, 7 juta, 8 juta. Yang laptop 1 dengan laptop 2 lebih mahal mana?
Laptop 2. Jadi laptop 2 is more expensive than laptop 1. Laptop 1 is cheaper than laptop. Nah, ini kan paling mahal. Jadi laptop 3 is the most expensive of all. Nah, jadi kalau yang ini pembandingnya harus lebih dari 2. Karena kan ini paling, namanya juga paling. Lebih dari itu bisa 3, bisa 4, bisa 1000, bisa 1 juta, pokoknya paling. Paham ya? Oke. Saya kasih contoh di sini ya. Tadi saya sudah ucapkan. Nah, jadi laptop A is cheaper, laptop B is more expensive, and laptop 3 is the most expensive of all. Bisa juga laptop nomor 3 itu paling kuat, the most powerful. Karena ini kan speknya beda. Ya, betul nggak? Oke. Laptop 2 is faster, ya, lebih cepat. Laptop 3 is the lightest of all. Ini yang paling ringan. Biasanya speknya paling bagus, paling ringan. Kan begitu zaman sekarang, betul nggak? Sekarang itu begitu. Kalau ke zaman Ali Buto kan gede-gede laptopnya. Kita juga sampai repot begitu. Tapi disuruh baca data kan lemot, betul nggak? Oke. Oke, well, so far do you have any question or not? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, siapa yang kasih contoh satu kata atau satu kata ini aja yang pakai the most siapa? Siapa aja, siapa boleh? Bukan aja. The most effective. Oke, effective 3 kata ya. The most effective, more effective, the most effective. Oke. Paham ya tentang apa ini? Tentang positif, comparative, dan oke. Tapi ada nih saudara ya, tiap orang tuh ada aja yang susah diatur. Seperti kata ada irregular 3 kata ini. Ya, ada good, tidak bisa kita bicara gooder. Nah, ya, jadi better. Misalkan di sini Brian misalkan is gooder than Agung, tidak bisa, harusnya better. Ya, kata ininya juga best. Oke. Kemudian bad, tidak bisa jadi better atau baddest, tidak. Jadi bad, worst, and worst. Lebih jelek, paling jelek. Oke. Far, kemudian farther, atau furthest. Etama yang 3 itu mah you must learn by your heart. Kudu apa etama? Ya, there is no bagian, tidak ada pertanyaan lagi. Kudu apa? Ya, hanya tiga ya. Oke, ya. Ini contoh-contoh kalimatnya ya. Jadi bisa the software is good, the software is better, is the best, is faster, gitu ya, dan sebagainya. Oke, saudara ya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Kalau tidak ada ya, to make sure that you really understand or not ya, let's do the exercises ya. Kalau begitu kita coba latihan ya. Boleh bekerja sama lah ya, bekerja sama. Ya, ini Ida dengan Jujun, Riza dengan Agung ya, dengan Brian, boleh lah ya. Juga ke sana boleh. Saya kasih waktu berapa menit? Cukup 3 menit kira-kira atau 5 menit? Nah, cukup. Ya, boleh. Boleh ya, kerjakan dulu ya. Oke, ya. Complete the sentences using the word in box. Ya, gunakan kata-kata ini yang ada di box ini ada lighter, faster, fastest, lighter, expensive, and faster. Oke, we will try number 1. Oke. Laptop A is whiter than laptop B, ya. Oke. Do you agree or not? Gimana jawabannya? Bagus, benar nggak? Betul. Good. And then number 2, the processor is the fastest in the computer library. How about your answer? The same or not? Agree? Really? Okay. So great ya. The answer is the fastest, paling cepat. Ya kayak karena ini kan satu kan in the library. Okay, good ya, Yuka ya. And then number 3. Okay. Laptop is usually lighter than a desktop computer.
This laptop is usually Tablet is usually lighter than a desktop computer. okay, lighter, number 3. Do you agree or not? Yes. Agree. Okay, ya. Superb ya. So the answer is lighter. Karena kalau tablet itu kan kecil, kalau ini kan gede, ya, bigger, right? And then the laptop is more. This laptop is more brighter than the old model. Okay, ya. This laptop is more brighter than model. Good, ya. Okay, superb ya. And the last one. Okay. SSD storage is bigger than HDD storage. Okay. Jadi SSD itu is bigger, really? Agree. Okay, ya. You know more about computer ya than me ya. Okay, great ya, superb ya. Alhamdulillah ini kalau dari tes ini berarti Anda sudah paham lah ya. Ya. Okay, before I close the lesson, end the lesson, do you have any question or not? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Okay, good ya. Kalau begitu ya saya kita refleksi dulu ya sebelum kita tutup ya. Nih, saya coba siapa yang bisa nyimpulkan ya? Coba minta dulu. Oke, saya coba nih. Oke. Kan bisa paham nih, pinter nih, jawab-jawab alhamdulillah lah ya gitu ya. Sekarang saya mau nanya. Oke, what did you learn about adjective today? Siapa yang bisa? Coba. Ah, boleh Yuka. Gimana Yuka? Untuk hari ini saya Hah? belajar bahwa adjektif itu kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Heeh. Selain itu kita juga belajar menggunakan bentuk positif, substantif dan juga komparatif. Oke, good ya. Jadi betul ya yang dikatakan Yuka bahwa today we learn adjective, word or a group of words to modify a noun. Yeah, and today you have learned about the positive and then comparative and superlative. Okay. Can you give me one example of comparative sentence? Siapa yang bisa ngasih? Comparative sentence yang menggunakan more. Ah, boleh Yuka. Bagus Yuka nih. Coba gimana? And SSD is faster than HDD. Okay, great. An SSD is faster than HSD. Okay. And when do you use superlative? Use relative adjective to compare three or more people, objects, or things, and so the Okay, great. Thank you very much. Yeah, Alhamdulillah, and now you can understand what I have delivered to you today. Yeah, and at the end of the lesson, I give an assignment. Ya, tugasnya ini nanti pilih 2 komputer, choose 2 komputer such as laptop, smartphone, processor, storage. Ya, write 5 sentences comparing them using, and then submit your sentence through LMS. Ya, nanti itu. Oke, thank you very much ya. Alhamdulillah Anda sudah paham dari refleksi dari apa yang, dan sebelum kita tutup tadi kita buka juga doa dan kita we end our lesson ya by saying alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya. Thank you very much. Thanks for your active participation and your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next week ya.